Roll camera video go. Do kala ang picture to do may pagka kwanday no do wala in color yo do may pagka brown black do may pagka oldie. But chair hurt me. Huh? The chair hurt me. Picture. Makwan kami ano ganito day. Ma-study ka sa imong multiplication kay nalipat niya sa multiplication niya. Ara na. Oh, may lang ito ni. Naga-counting na sa. Ara na. Oh. Ma-memorize kami sa amon multiplication ni Inday. Grouping by 0, 1, 2, 5 kag 10. Pinaka-basic multiplication dani no kananan masaulog ini. Kun isa multiplication table. No ko importante ni sa, no importante sa day no. Oo, nagligad bala day. Kabalo nasa nakuan mo ni bala subong nalipat ka na multiplication mo. Di kananan kabalo ka ginaya multiplication table, dapat hindi ka na magkuan para mahapos na lang ang math mo. Be? Check lang kung nagkaroon lang video. Na, no? So, ang next naman naton, siguro part 1, part 2 na lang no? So, this is part 1. Multiplication by 0. Grouping no by 0. 1, 2, 5 kag 10. 1. Kamiyari ko din mga flashcard. Mga flashcard. Nagbakal ko sa mga flashcard kay para kasi mamang na pangkin ako makita isa. Move backward na gamay day. Nan. Kamiyari ko din grouping by multiplication table by 0, 1, by 2, grouping by 2, 5 kag 10. Mga basic lang danay. Ang pinaka-importante. Diba yung na pinakahapos no? Doon siguro sa part 2 na ng grouping by multiplication by 3 na 4, 6, 7, 8 kag 9 na. No? Base amot ko na nung kung hasta ano oras ta nilang buto no sang time ta day no pero sadya ni day no baka ni close door. Ikaw na lang close. Don't touch ha, don't touch. Don't look the camera kay kuan na sa day ho ga recording na sa gyapon day. Nag-recording na sa although hindi mo lang makita ang imong face. Aring camera o look at diri sa camera o na ha? O, sige, mas tag kita sa 0. Any number gani, day. Any number. Uy, listen to me. Any number multiply by 0, the answer will be 0. Remember that always, ha? Any number. Biskan suli-sulion mo pa siya. Example, 0 times 5 o 5 times 0. Basta may 0 gani, ang answer yan na is 0. Ha? Easy lang na bala. Pero included na sa aton multiplication. Sige, testing na. O, testing na. Testing. 9 times 0. 0. Very good. 0 times 7. 0. Very good. 3 times 0. 0. Very good. So, easy lang na, no? So, easy lang ganyan ba sa okay. Ato naman ta sa by 1. May glitch. O any number naman dai, i-multiply mo sa by 1. Kung sino pinaka-highest, amo na siyang iyang ma-remain na siyang iyang amo na iyang gyapon answer. Example 9 times 1. Basta may 1 gani, biskan suli-suli mo na siya, ang answer na ma-remain din na gyapon niya. Kuan gyapon. Example 9 times 1. Ang answer yan 9, di ba? O kung 1 times 9, ang answer yan 9 gid yapon kung sino pinaka-highest. Di ba? Muna no? Ma-remain na siya yapon niya. O sige be, example. Ikon mo pa niyo, lang tawa bala o. O 1 times 1, mamo ka pa na. O. Biday o. Pakita tabla sila kung move to anay. Butok.
Ay, pungko. Nga. Eh, kung kitaon pa ko di. Na, kitaon. Okay. Oh, example. Sorry ko di flashcard. Give me those taste. Oh. Ay, 6 times 6 na yung gali. Munisa. Na. 1 times 6. O, day. Anong answer, day? 6. Ha? 6. Arang answer 1 times 6. Ang balis ka ni 1 times 6. Arang Ha? answer. O, na. Amo na siya. Basta kabalo ka na sa ano. Hindi pa napagatag. Oh, about this one, oh. Ang answer sabi niya. Donut ko na. Hindi mo pa makita. Kaya ang answer sa front ko. Hindi pagtanduga, oh. Oh, 1 times 8. What is 1 times 8? 8. Basta hapos lang na ang by 1, ah. Oh, matapos finish na sa by 0 kag by 1, ha. Kato na ta sa by 2. Kato ta sa by 2. By 2. Ara, by 2. Sa ulohon mo giniday. Adi mambulod-budlay na ni. Basta ang by 0 kag by 1 so easy lang na. Anay honden. 2 times 5. 10. Very good. Around, no? Para sa likod yan lang gyapon, no? It's 2 times 5 is 10. Ah. Di na bala mag-intra, bala. Init ulo ko, ah. 2. Yung cover ko di okay para hindi makita. Ari, oh. Ara, dali. 2 times 6. O, na. Answer. Ha? 12. Ha? 12. 12. Very good. How about 2 times 9? Ulo ka, ah. Ano? 2 times 9 is 18. Tandaan mo, ha? 2 times 9 is 18. O, ipahigad ta niya kay dala ka nagakasala. Ipabilin ta niya ang nasa ulo mo. O, 2 times. O, Oreo. 2 times 0. 0. Very good. You're learning, ah. How about this? 2 times 2. 4. Very good. Easy. Yeah. Dali lang yun. Tanang nga mga easy, dali nyo. Tanang nga hindi mo masabat sa piyak. How about this one? 2 times 7. Oh. Ako gano'y lipat na ko sa multiplication gid. Pinamo ni yung pinaka-basic gid dahil nga dapat mo mabalaan sa multiplication, pinaka-basic gid. 2 times 7. 14. Very good. 2 times 7 or 7 times 2? Let's go. Yes, it's correct. Gusto ko dasig, ha? Gusto ko mag-answer ka dasig. Oh, how about this one? 2 times 8. 16. Very good. Add ko lang to sa isa. Oh. 2 times 1. 2. Very good. One. 2 times 4. 8. Very
Very good. So easy, no? So, 2 times 3. 2 times 3. Sleepy. 2 times 3. 6. Very good. How about this one? Amaning walay ng sirang gagina, oh. 18. Very good. Make it fast, ha? Gusto ko fast. Okay. Multiplication by 2. Hindi na pagilabti, bala maabot tada. This is by 5 kag by 10. This is by 5 and by 10. Ang suli. Oh. Get ready, get ready. I want fast answer, ha? I want fast. Gusto ko fast. 2 times 3. 2 times 3. 2 times 3. Dugidug din mo tsura, oh. Hindi makita, oh. Oh. 2 times 4. Oh. 8. 2 times 8. Gusto ko pagkakita mo sang number, 2 times 8 or 8 times 2, dasig. You know the answer at the back of your mind. That's how you want. Papa, there's something wrong with my brain. Basi halog lang na, bi, kung anong ta. Look at you. Halog I have here, I have here ko ano, a Philips screw. Des, kada basi halog lang. Basi halog lang. Okay na. Ginhalog. Okay na, hugot na ang iyang 2 times 8. 16. Very good. I said fast. You answer fast. My mind is fixed. Mind is fixed na. Ano yung 2 times 7. 13. Ana? Wait ha. 14. Tagaanta ka. 14. Oh, 14. Tagaanta ka sang clue how to answer grouping by 2. Tanan nga number nga answer sa multiplication nga by 2. Ang iyang answer is add. Ang iyang answer is even number. Kablo kung even. Ano kaning mga even number? Ang mga even numbers may mga pares na sila. May mga pair na sila. May upod. Example, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wala sang kwaki. Bala? Wala kwaki. Wala sang kwan. Always gid nga pair sila. Pair. By 2, by 2, by 2, by 2. Example, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Diba? Basta gani may sobra nga isa. Basta may sobra nga isa nga wala pair. That is odd number. Ha? Munang clue sang multiplication by 2. Day ha? Butang dabi finish na. Oh, 2 times 7. 2 times 7 gani? 2 times 7? Siga. Uy, natabattery mo, lubat na. 14. Very good. Faster balak. So easy. 2 times 2. 4. Very good. 0. Very good. 2 times 6. 12. Very good. 2 times 5. 10. Very good. 2 times 9. 18. Very good. Sigma. 2 times 1. 2. Very good. Mix. O, sige na. Dasig. You don't need your hat on. Gusto mo ikaw? Yeah, quit fun. Sige. Masuksok ko hindi. Hindi lang. Masuksok ko hot or hindi? No. No na lang. No. Hindi naman to die. Oh, make it fast ha.
May ako bala mag-kuhan video bala. Basi get shit ka. Makita mo ang sa likod. I will cover it. I will cover. Kita Wait, ka! wait. Kita ka! Ano to, 19? Ano to, 19? Hey, hey. 2 times 9. O, dali. Cover ko sa kamot ko. You cannot see. Sila lang makakita. Atong viewers lang makakita. O, 2 times 9. Go! Mr. Fa, make it fast. Hindi ko kabati. Tuduha tingog mo. I cannot hear. 2 times 9. 18. Tuduha. Very good. 18. Dasig ha. Gusto ko dasig. 2 times 3. 2 times 3. Kapos-apos. I said it. Ano? Takan po. 6. 2 times 8. 2 times 8. 2 times 8. Dasig. Siga bala. Sige, kadlaw-kadlaw. Kwan daw. Lipat na sa 2 times 8. 16. Very good. Dasig bala. Sili mo, dasig ka mag-solve. 2 times 5. 10. Very good. 2 times 6. 11. 12. 11. Add number na yan. Sili ko gani. Even number. 0 times 2. 0. 2 times 2. 4. 2 times 7. 14. Ha? 14. 2 times 1. Ah? 2 times 1. 2. Butang da ah. Bulan din na. Tanda. 2 times 4. 8. Gigawad birth ba? Busab. Makadun na kami sa multiplication by 5. By 5. 5 times 0, 5 times 1. Can you give me a water? Ikaw tukwa water, ikaw mainom. Ikaw mainom, ako makuha. Ano na ako no? Ikaw may kinanlan. Kakita ka, bati ka ng kwan? Ikaw manawag, di bala? Ikaw mapaload, kaya ikaw may kinanlan, ikaw I'm maload. the boss. Only Princaas. May snacks kami. Snacks. Biyaan niya man daw. Dala Pulino. Nabiyan, kulin niya sagit. Pulin. Oh. Kuya, dali di kuya, ma-join ka sa man. Recorded kami di live oh. Super punk. Bago na. Sweet corn. Ano ito super punk? Diba niya yun? Mukha mo ko to, be. Nagta ko dyan. I'll be back. Okay, grouping by 5. Multiplication by 5. Dasig ha? Dasig ha? Balik-balik ko tanitanan until you memorize. Masugot siya sa... Sabala ka na niya? You have to memorize. It's not... Pagkakita mo sa number, dapat you know the answer dayon. 5 times 2. Pagtabuhan na.
Hindi pag hindi day ah. Serious matter ini. It's not funny. Why did you push me? It's not funny. Ah. 5 times 2. 5 times 2. Kabalo ka man no, pakita tada sila. It's 5 times 2. And go. I saw it. 10. Very good. 5 times 5. Ah? 5 times 5. 6. I mean, 25. Very good. 5 times 6. 5 times 6. You wanna know the answer? Kabalo ka hindi. Kaya pagkita ko sa imong answer. 30. Very good. 5 times 1. 5. Sabi ko hindi pagyan kay maghahalo ang balat sa tinalupan. Bo. Dalong Tagalog ba? 5 times 8. 5 times 8. Balo? Oh, yung kayo para makaon ako. 40. Very good. Bye. I want you to memorize your multiplication table. So about this one. 5 times 4. You know the answer? Tutok at minutes. 5 times 4 means 4 ka 5. O, 4 ka bilog na. Very good. That's how you understand multiplication. So, 5 times 3. 3 ka 5. How much na sa? 50. Ano? 15. Abi, bati ko, 50. 30. 5 times 7. O, taga-antak pa, klo ha. 25. 35. Yeah? 35. Pila ganyan 5 times 6? Pag did you say 5 times 6, pila ganyan 5 times 6? Suling mo? A while ago, suling mo 5 times 6 equals? 30. What is 5 times 7? 30. 30. 30. 30. 5 times 7. 30. Suling mo, ang 5 times 6 is 30. O 30 plus 5. Para mahimo, para mahimo siya. 5 times 7. 35! Muna, that's how you think. Pagka hindi ka gani kabalo sang, kabalo ka sang 5 times 6. Hindi kaya kabalo sang 5 times 7. Lugangan mo lang 5. 30. Pero next time, laing gidya day, nga pagkakita mo sang number nga 5 times 7, na dahil sa mind mo, the answer is 35. Di ba day? Pareho na ba lang nag-study ka sa memory verse mo? Di ba na? So again, another round. Crunchy! Another round. So tasty. Walang gag. Na-upload ni tayo day. Ang napin sa inyo. Ang napin sa inyo. Dahil pag na-memorize mo na ni Tananday, ang multiplication by 0, 1, 2, 5, kag 10, maguna ta dahil sa part 2. Ang part 2 dahil, ang part 2, Kasi ang part 2 dahil will be multiplication by 3. Ang kulang sinibala, multiplication by 3, 4, 6, 7, kag 9. 7, 8 pagid gali. 4, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Malabas mo yung pinaka-budlay yun. Ang part 2. Part 2 na may na part 3
Dali. Alam mo lang, puta dali. Another round. Another round siyang bite ko. No! Dating answer ha? Dating answer. Gusto ko dating answer. 5 times 6. 5 times 6. 5 times 6. Hindi ka nakabalo? Hindi nakabalo ka? Well, 30! very good. 13. 30 kali. Hindi mag-play ha? 5 times 5. 5 times 25. 5. Ha? 25. Ano? 25. Ikaw sa mga ito oh. Ano naman? They want a 3. Hindi pa tayo mag-ahol. Pag inatapat, makita nila ang tsura ang da. I just want to look at my hand. Pungko. Five times 0. 0. I said it earlier. 5 times 4. 20. 5 times 8. Sa kabalo, 5 times 8. 5 times 7, kabalo sa. 40. Very good. 5 times 1. 5 times 1. Na-cover ko ang answer. You cannot see the answer. 5 times 1 is 5. Very good. 5 times 3. Ano, 5 times 3. Hindi 5 times 3. Ginakuberan ko ang answer. Kaya ang answer ara sa likod, oh. See? Oh. Dali. Arang answer sa likod, oh. 5 times. That's why ginakover ko na siya sa kamot ko. Ginakover ko na siya like that. And then, ginapatubang ko sa dayon. Pero naka-cover na isa sa likod, hindi makita. Saan ka gina-ipit ko sa isang kamot. So, like that. Oh, sige na. Oh, 5 times 3. 5 times 3, day. Hindi na duro muna ang sa diretso. Ano? 15. Na. Ibutang mo dayon sa mind mo pagkakita mo sang number dapat lasig. 5 times 2. 10. Very good. 5 to 7. Ratol na sa. 5 to 7. Dali. 5 7. 5 times 7. Sila mo 5 times 8 pala ganito? Oo. 5 times 7, 45. Wrong. 5 times 7. Sila mo 5 times 6, 30. What is 5 times 7? 5 times 7. 5 times 7, day? Oh no! Ano? 40. Wrong. 5 times 8 na yung 40. 5 times 7. 35. 35. 5 times 9. Don't look at me like that. 5 times 9.
What is 5 times 10? 5 5 times 10. times 100. Ay. 5 times 10, 100. 5 times, hindi niya ho, 10 times 10 na yan, 100. Ari ho, 5 times 9. Oh. What ha? 40. 5 times 8 na yan, 40 dahil. 45. Ano? 40. 40? 45. 45. What is 5 times 10? 50. 50. Hindi ka pagaling ka sa, bulayan ka sa grouping by 5. Sulit-suliton tani. Oh, naka-second round na kami mo. Naka-second round na, no? Third round. So, sulit-suliton rin tayo. Hasta nga mo sa ulo mo, Iday. Last round na lang. Ano ka, mga matchit ka? No phone. I want you to kwanday ha. 5 times 3 ang answer ara sa likod. Look ha, 5 times 3 is 15. Gusto ko ihatag ko ni sa imo para may memorize mo. Ha? Ari ha. I will give you time to read and memorize. Ari ha, look ha, 5 times 8. Ha? 5 times 8. The answer ara sa likod. 5 times 8 is 40. I will give this to you. All the flashcard. Grouping by 5 para ma-memorize mo. Ha? I-post na yan yung video and then continue ta dugay-dugay. Oh, ready na daw. Dari ko yan, ma-join ka din sa amon. Multiplication no by 5. 40. No. 40. Hindi na ya, by 10 na ya, rao. O, adalang pungko kada balada sa likod Race, niya. Papa, race. Duplong pungko. Papa, race. Si Kuya is not interested. O, sige na. Ha? O, sige, hindi ka dali. Una namon yung dayo. Oh, 5 times 3. 15. Ano? 15. 15. 5 times 8. 40. Very good. 5 times 4. 20. Very good. 5 times... 0. Dasig ba? 5 times 5. 25. Very good. 5 times 6. 5 times 6. Forgot mo sa. 30. Very good. 5 times 9. 45. Very good. Dasig ha. 5 times 7. 35. Very good. 5 times 2. 5. Ha? 10. Ano to man? 10. 5 times ta. 10. 5 times 1. 5. Okay. Practice mo da yung multiplication mo da. I will go to the multiplication by 10. Suli lang sang 5 oh. Ang suli sang 5 is 10. Yeah. See? This is the easy part, guy. Oh, look, this is the easy part. Oh, sige na. Hindi na scramble mo. Ako mas scramble. Ako scramble. Uri ako. Ako ba? Ka. Di po suli-suli on tayo. Oh. Hindi pag-iikwan ha. Sige na, that's it na. Duga bala sa baraha. Ano na ba? Tong-et na lang tane? Tong-et? Sige na. Ako na perfect. Perfect. Kapos-apos na ni gani kayo. 1 times 1 lang ne. Di ba? Ang group by 10 is so easy. You're shaped like a ball. Oh. So easy ni ang group.
Sila niya, way na niya ginapaminsar, di ba? Way na niya ginapaminsar, di ba? Ang multiplication by 10. O, 10 times 10. 100. Kasi 100. O. 10 times 8. 10 times 8. 30. Ano? 30. 10 times 8. 30. Ha? What is 8 times 1? 8. O, 8. Idugang mo 0 dayon. May mo na siya 80. Kinambal mo nito na. Nambal ko no. Ano sila mo sa akon? Sila mo sa akon. 10 times 8 is 30. I said 8. Diba, sinabungol-bungol lang ko na. Sinabungol-bungol lang ko guro. Due to old age. Ito ba Sige, sige. si Papa, mo na. Liwat. Ituduhon mo, tingog mo, day. Kaya hindi na po kabati, jutay, day. You make your voice a little bit louder. Ha? Little. Okay. Siling ko little bit louder. Kaya kagawad sang ido sa gwa, oh. Ha? Kagawad sang ido sa gwa. Okay, ja. Make your voice a little louder. Okay. Gagawad naman na kayo, day. O, 10 times 6. 60. Very good. Make it fast. That's it. 10 times 10. 100. 10 times 8. Ano? 80. So easy na niyo lang by 10, day. You don't have to think. 10 times 2. 10 times 2. 20. Ha? I said 20. Ano? I said 30? 20. O sige na, 20. Ah. Oo. Ano, abi kay... Yung tapos si Papa, bungo na. You make your voice clear. Hindi pag i-singgit. O, 10 times 7. 70. 10 times 1. 10. You're not fooling me. 10 times 4. 30. Ay, galing na. Yung 30 ka siya, bati. Kuya, 30. 10 times 4. 40. Naginento mo ko, day? 30 ka siya, bati. Kuya, daya. Kwanta niya yung video. Bungol ka. Kwanta niya yung video. Ito, hindi. Bungol lang ka. I-play liwat. Kaya recorded niya, day. Recorded niya. 10 times 9. 90. 90. 90 ha, batian ko pa bala. Hindi mo pagidali, magkuhan ka, ipaminsaron mo before ka magkuhan ha. Paminsaron mo danay, ipaminsaron. Ipamatian mo anay, kag ilang taon mo ang kuhan. 10 times 5. 50. 50. Oh, ari oh. Oh. 10 times 30. 40. Oh no! 30. 40 ko nun eh. Ano siling ma? 30. 30. Ako na. Guba na. Ng screwdriver, ambi. 10 times 3. 30. Hindi pagsalaon mo daya. Hindi pagsala. 30. 30. Basta kabalo ka sa answer ha. Bungunan ka. Basta na importante yung kabalo ka sa answer. Hindi pagsalaon day. Okay. Gusto mo another round? Yes. Another round? Oh, sige. Do you want it? Finish na. Oh, you scramble oh. Balasa. Ayan, tong it na yun. Pares-pares na yun. Tama na. Nagsululi na oh. 5 oh. 5 by ang group by 5 nagsuli. Okay na. Ready. 10 times 60. 60. So easy na bala daw You ni. said 60? Gani so easy na gani ni. Oh, 10 times 8. 10 times 10. 100. Oh, 10 times. Very good. 90. 40. 10.
Yay! Bye-bye na sa ila. Yay! Bye-bye. Ambali sila, kabalo na ko sa multiplication by 0. Kablo na ka multiplication by 1, 0. 1, 2, 3, 2, 5, 5, 5, kag 10. kag 10. Oh, bye-bye na sila. Bye-bye. Bye-bye! My mom's video. Bye-bye. Say to get this video running. Ambali sila ka subscribe sa atong channel. Like and subscribe! Hit the like button! Hit the stop record. Hit the like button and share it with your friends if you love your mom.